बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा आपसे। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। दोस्तों, आजकल रमज़ान की आमद आमद है। अगर आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाज़ मेरे भाई और बहनें शुगर की बीमारी के डर की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं और अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसी खुराक बताऊंगा, आप सहरी और अफ्तार के टाइम खाइएगा। इंशाल्लाह इस खुराक से आपको सर से लेकर पाँव तक फ़ायदा पहुंचेगा। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ माह रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखें। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, आप अल्लाह की रहमत से फ़ायदा भी उठाएंगे। माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के वक्त हर घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाती हैं। कुछ लोग तो अपने घरों में तैयार करते हैं, कुछ लोग बाज़ार से रेडीमेड चीज़ें ले आते हैं। हर घर से मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करने की खुशबुएँ आ रही होती हैं। और जब अफ्तारी का टाइम होता है तो सारी फैमिली इकट्ठे बैठकर अफ्तारी करते हैं। तो उस वक़्त शुगर के मरीज़ों ने ये ज़रूर सोचना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, जिससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहे और आपकी सारे दिन की तवानाई भी बहाल हो सके। ये चीज़ आपने ज़रूर समझनी है कि अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम आपके लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, आपको रोज़ा रखने से नहीं डरना चाहिए। आपने रोज़ा रखने से परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ़ ये जानना ज़रूरी है कि हमें बेहतरीन सहरी और अफ्तार के लिए कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी और आप अल्लाह की रहमत के ख़जाने भी हासिल कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि शुगर के मरीज़ों को सहरी के टाइम बेहतरीन सहरी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आप सहरी के टाइम पूरे 4 बजे उठें और सबसे पहले सहरी के टाइम आप नमाज तहज्जुद अदा करें और अल्लाह के सामने झुक जाएं और अल्लाह ताला से अपनी बीमारी से शिफा के लिए दुआ कीजिएगा। आप यकीन करें कि आपकी दुआ करने से ना सिर्फ आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी बल्कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद आपने फ्रूट खाना है और फ्रूट में सबसे जो आइडियल फ्रूट है वो सेब है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिनको पोलीफिनोल्स कहते हैं। पोलीफिनोल्स के इस्तेमाल से 28% शुगर का ख़तरा कम हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 होता है, जबकि ग्लाइसेमिक लोड 6 होता है। इस वजह से सेब एक आइडियल फ्रूट समझा जाता है जो आपके जिस्म में शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, जिसको आप आराम से खा सकते हैं। सेब खाने का बेस्ट टाइम सहरी के वक्त, सहरी से पहले या सहरी के बाद एक सेब रोज़ाना खाया करें। सेब खाने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आप सब्ज़ कलर के सेब खाएं। जो लोग फ्रूट खाते हैं उनमें शुगर की बीमारी बहुत कम पाई जाती है। सेब खाने से इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट 80%, फ़ैट 10% और प्रोटीन 10% ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने रोज़े के दौरान सारा दिन कुछ भी नहीं खाना है। इसलिए आपकी सहरी के वक्त आपको खजूर भी खानी चाहिए। खजूर में फास्फोरस, मैंगनीज़, कॉपर, आयरन, कैल्शियम और फाइबर मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। 2 या 3 अदद खजूर खाएं। इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगी। पहले कहा जाता था कि खजूर शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन जूं जूं रिसर्च हो रही है उससे पता चल रहा है कि शुगर के मरीज़ खजूर खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ ये बात भी जहन में रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 खजूरें खा सकते हैं। इसके अलावा शाम सोते वक्त 2 से 3 अदद खजूरें पानी में 6 से 7 घंटे भिगो दें, जिसकी वजह से खजूरें नरम हो जाती हैं। फिर आप खजूरें खा लें और पानी भी पी लें। इसको डेली बाकायदगी से रेगुलर पीना शुरू कर दें। आप 7 दिन पीने के बाद अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करेंगे। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे।
کھجوریں دودھ میں ڈال کر پینے سے بھی آپ کو بہت طاقت ملتی ہے۔ 3 عدد کھجوریں آپ گرم دودھ میں رات کے وقت سوتے وقت ڈال دیں اور صبح کھجوریں اور دودھ پی لیں، آپ کو طاقت ملے گی۔ کھجور بادام کے ساتھ کھائی جائیں تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھجور کی مٹھاس شوگر کے مریضوں کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ کھجور سحری کے ٹائم بھنے ہوئے چنوں کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنی خوراک میں کھجور ضرور شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو انرجی ملے گی، آپ فریش ہوں گے اور آپ ہیلدی ہوں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی آپ کھجور کھائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی۔ انشاءاللہ اس کے کھانے سے آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے جسم میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ سحری کے ٹائم شوگر کے مریض چینی کے بغیر جو کا دلیا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر جو کا دلیا کھانے کو دل نہ کرے تو گھر کی گندم کے آٹے کی 1 عدد خشک روٹی کھا سکتے ہیں۔ سالن میں بوائلڈ گوشت استعمال کریں۔ گوشت میں آپ چکن، مٹن اور بیف استعمال کر سکتے ہیں۔ بوائلڈ گوشت کے اوپر لہسن، ادرک، دھنیا، پودینہ، کالی مرچ اور نمک ڈال کر استعمال کریں، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو نمک کا استعمال کم کریں۔ سحری کے ٹائم شوگر کے مریض ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں۔ ہر طرح کی شملہ مرچ، گوبھی کا سالن بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دالیں، لوبیا، کالے چنے اور سفید چنے، یہ تمام چیزیں آپ سالن میں سحری کے ٹائم کھا سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ شوگر کے مریضوں کی شوگر کنٹرول رہے گی اور ان کی شوگر نہیں بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ کا روزہ افطار تک آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے آپ روزے سے ڈریے گا نہیں، روزہ ضرور رکھیے گا۔ ان کے علاوہ آپ گھر میں اچھی قسم کا دہی بھی تیار کر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ سارا دن آپ کا معدہ خالی رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو طاقت بھی چاہیے ہوگی، اس لیے آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فش کا سالن بھی کھا سکتے ہیں۔ سحری کے ٹائم شوگر کے مریض چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ افطار کے ٹائم شوگر کے مریضوں کا روزے کی وجہ سے بلڈ شوگر ڈاؤن ہوتا ہے۔ جب یہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت شوگر کے مریض شربت یا اس طرح کی میٹھی چیزیں لیتے ہیں جن کا کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو پھر آپ کی شوگر ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کے دل، گردوں اور آرٹریز کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریض افطار ٹائم پر شربت یا میٹھی چیزیں استعمال نہ کریں۔ اس کی جگہ شوگر کے مریض افطار ٹائم سادہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی اور آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ شوگر کے مریض افطار ٹائم میدا اور بیسن کی بنی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، اس طرح آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی اور آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ ان کے علاوہ ملک شیک نہیں پینا، اسی میں سمجھداری ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے پرہیز کریں، کریم چاٹ کھانے سے اوائڈ کریں۔ افطار کے ٹائم 1 عدد کھجور کھا سکتے ہیں، چیری کا پھل کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آڑو کھا سکتے ہیں، آلو بخارا کھا سکتے ہیں، ڈبے کا جوس نہیں پینا ہے، بائلڈ ایگز کم از کم 2 عدد کھا سکتے ہیں، ناریل کھا سکتے ہیں۔ سحری اور افطار میں 1 کپ گرین ٹی ضرور پینا ہے۔ دودھ والی چائے سے اوائڈ کیجیے گا، پھر آپ خود بھی انرجیٹک محسوس کریں گے، کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے سحری اور افطار ڈائٹ پلان۔ آپ اس ڈائٹ پلان کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔